360 में अमेरिका में पहली बार अंदरूनी इंतहा पसंदी से निपटने के लिए सरकारी मंसूबाबंदी का ऐलान। हदफ कौन है? The national strategy recognizes that we cannot prevent every attack. जिनसी इस्तेहसाल और खानदान की लापरवाही का निशाना बनने वाली इरम गिलानी से मुलाकात, जो अपनी किताब के जरिए खामोशी तोड़ना चाहती हैं। आखिर मेरे असली वालिदैन के लिए मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों थी? और श्रीनगर में समाजी दूरी से अफसरदा शहरियों ने की पौधों से दोस्ती। हमने सोचा बेकार बैठने से क्या फ़ायदा, थोड़ी बहुत ज़मीन थी अपने घर में तो वही हमने तैयार की और कुछ सब्जियां उगानी शुरू की। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं इरम अब्बासी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस हफ्ते दाखिली दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक कौमी मंसूबा पेश किया, जो उनके बकौल कौमी सतह पर बनाए जाने वाला पहला मंसूबा है। और दाखिली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस कौमी हिकमत अमली का मकसद हर सतह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान इत्तलात का तबादला यकीनी बनाना है। इस मंसूबे की मज़ीद तफसील बताने के लिए इस वक्त असदुल्ला खालिद हमारे साथ कैपिटल हिल से मौजूद हैं। असद, सबसे पहले ये बताइए कि इस मंसूबे के मज़ीद क्या मकासद हैं, कौन से गिरोह हैं जिन पर नज़र रखी जाएगी, किन की निशानदेही की गई है? जी राम, इस हवाले से काफ़ी ये तो 6 महीने से तकरीबन इस मंसूबे पे काम हो रहा था और अब जब फाइनली ये मंसूबा रिलीज़ किया गया है तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पर्सपेक्टिव्स को मद्देनज़र रखा गया है, जिसमें नस्ली, मजहबी और इसके अलावा जो इलाकाई मुनाफरत है उस पर ख़ास तौर पे फोकस किया गया है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक टेररिज्म जो है उसकी इस्तिलाह भी, डोमेस्टिक जो वायलेंस थी या एक्सट्रीमिज़म था उस हवाले से इस्तिलाह भी ये यूज़ होना शुरू हुई। लेकिन सबसे पहले अगर हम इसकी की हाईलाइट्स देखते हैं तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से इस मंसूबे के जो पहलू हैं उनको जायज़ा लिया गया है। 4 पिलर्स हैं जिसको प्राइमरीली इस मंसूबे के तहत टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले तो जो रिक्रूटमेंट है इनकी और जो चीज़ें जो फ्यूल इन कर रही हैं इस पूरे मसले को, या मजहबी मुनाफरत है या नस्ली मुनाफरत है या इलाकाई मुनाफरत है, उसको एड्रेस किया जाना है इस मंसूबे के तहत। और इसके साथ साथ जितना इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जो हमने ख़ास तौर पे देखा कि कैपिटल हिल वाले हमले में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से कुछ इश्यूज़ थे, इसमें वो फोकस करने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरह के जो इन्फॉर्मेशन है वो हर इदारा आपस में शेयर करे। सो इसके अलावा भी अगर हम इसमें देखते हैं कि किन किन एलिमेंट्स की निशानदेही की गई है, जिस तरह से आपने पूछा, तो वाइट सुप्रीमिस्ट जो हैं, जो सफ़ेद फॉर्म बर्तरी रखने का जो ख्याल है, जिनका कि प्राइमरीली जो बरतर ख्याल करते हैं अपने आप को, वाइट सुप्रीमिस्ट तंजीमें जो हैं और हुकूमत मुखालिफ मलेशियाज़ जो हैं, उन पे ख़ास तौर पे इस मंसूबे में उनको एड्रेस करने का कहा गया है और उनके लिए खासी डिटेल्ड स्ट्रेटजी भी इस हवाले से रिलीज़ की गई है। असद, ये बताइए कि 6 जनवरी की, जैसे कि आपने बात की, जो कैपिटल हिल पर हमला था, उसके नतीजे में कई सौ अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसमें साबिक और मौजूदा कानून नाफिज करने वाले इदारों के चंद एहलकार भी शामिल थे। इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? जी हम सही कहा आपने, तकरीबन दर्जनों एहलकार, इस हवाले से एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दिया गया, 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दर्जनों एहलकार इस हवाले से कहा गया कि जो डिफरेंट फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं इससे पहले, चाहे वो फ़ौज में थे, चाहे वो पुलिस में थे, इंटरनली किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ वो काम कर चुके हैं, तो उसके हवाले से जो वेटिंग प्रोसेस है वो बहुत बढ़ाया जाएगा, जो ख़ास तौर पर निशानदेही की जाएगी हर तरह से, उनके सोशल मीडिया से लेके उनके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, हर लिहाज से उनको स्क्रूटनाइज़ किया जाने का प्लान इस मंसूबे में शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो मेनली जिन चीज़ों को इसमें फोकस किया गया है कि एक तो सबसे पहले जो अटैक्स हुए उसमें अगर हम मनसूबाबंदी का डिफरेंस देखते हैं तो सदर ट्रंप के दौर में लेफ़्ट विंग, जो एक्सट्रीम लेफ़्ट विंग था, उसको दहशतगर्दों में कंसिडर किया जाता था या उसके लिए इस तरह की इस्लाहात इस्तेमाल की जाती थी। इस दफ़ा फार राइट विंग के लिए ये इस्लाहात इस्तेमाल की जा रही हैं। सो वो एक हमें पॉलिसी शिफ्ट जो है बाइडन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वो हमें नज़र आता है। अगर इसके अलावा भी हम देखें तो होमलैंड सिक्योरिटी और डिफेंस जो है परसुइंग एफर्ट्स, जो बेसिकली कहा गया कि जो इनसाइडर अटैक्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक तो प्राइमरीली इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जिस तरह से हम पहले बात कर चुके हैं, और इसके अलावा जो विद इन द मिलिट्री और विद इन द फोर्सेस जो लोग मौजूद हैं, जो हामी हैं इनके, उनको वेट किया जाएगा। असदुल्ला खालिद कैपिटल हिल से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
امریکی صدر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اس ہفتے پہلا غیر ملکی دورہ مکمل کیا، جس کا اختتام جنیوا میں روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات سے ہوا۔ گزشتہ روز ہونے والی طویل بات چیت کو امریکی صدر نے حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔ یہ اجلاس ایک ایسے موقع پر ہوا جب امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات خاصے کشیدہ ہیں۔ اس ملاقات سے کیا حاصل ہوا، اس کی تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے نخبت ملک۔ نخبت، پہلے یہ بتائیے کہ کن عالمی امور پر بات چیت ہوئی؟ جی ارم، اگر اس بات کا احاطہ کرنا چاہیں کہ کون سے بین الاقوامی امور پر دونوں رہنماؤں نے بات کی ہے تو اس کے لیے ملاقات کے بعد صدر بائیڈن کی میڈیا سے کہی گئی یہ بات مددگار ہو سکتی ہے، جس کے مطابق افغانستان کے ایشو پر صدر پوٹن نے ان سے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ وہاں امن اور استحکام لانے میں کامیاب ہوگا، جس کے جواب میں صدر بائیڈن کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بہت حد تک تعلق روس سے بھی ہے، جس پر صدر بائیڈن کے مطابق صدر پوٹن نے انہیں افغانستان اور ایران کے معاملات پر مدد کی پیشکش کی ہے۔ صدر بائیڈن کہتے ہیں کہ اس پیشکش کے جواب میں انہوں نے روسی صدر پر یہ واضح کیا ہے کہ وہ شام اور لیبیا میں بھی امن اور استحکام دیکھنا چاہیں گے۔ ارم، یہ بتائیے کہ ملاقات کا ماحول اور مزاج کیسا رہا؟ جی ارم، دونوں ملکوں روس اور امریکہ کے درمیان بہت سے معاملات ہیں جو ابھی حل طلب ہیں اور ان کے درمیان کشیدگی بھی پائی جاتی ہے ان معاملات کو لے کے۔ یہی وجہ تھی کہ ملاقات سے پہلے یہ خدشہ تھا کہ شاید یہ بات چیت تناؤ کے ماحول میں ہو۔ اپریل میں ہم جانتے ہیں امریکہ نے 10 روسی سفارتکاروں کو روس واپس بھیجا تھا اور 6 روسی ٹیکنالوجی کمپنیز پر الزام عائد تھا کہ انہوں نے ایک امریکی ٹیکنالوجی انفارمیشن کمپنی کی ہیکنگ کی ہے، جس کے بعد روس پہ نئی تعزیرات اور پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ملاقات سے پہلے اس کی کامیابی سے متعلق بہت کم توقعات منسلک کی گئی تھیں، لیکن ملاقات کے فوراً بعد ہونے والی الگ الگ پریس کانفرنسز میں دونوں ہی رہنماؤں نے ایک دوسرے کے حوالے سے مثبت انداز میں بات کی۔ میرا نہیں خیال کہ وہ امریکہ کے ساتھ کوئی سرد جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی اور میری جنریشن کی عمر کے بیچ 10 سالوں کا فرق ہے، اور یہ ایسا لمحہ نہیں جیسا کہ ہم 60 کی دہائی میں امریکہ میں کہتے تھے کہ چلو ایک دوسرے کے گلے لگو۔ پھر بھی یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں، چاہے آپ کا ملک ہو یا میرا، کہ ہم کسی نئی سرد جنگ کا آغاز کریں۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دینے اور ہمارے گلے لگنے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں اب بھی فکر ہے کہ ہم ان کا گھیراؤ کر لیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کے یہ خدشات اس تعلق کی بنیاد کا محرک ہیں جو وہ امریکہ سے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ I don't think they are the driving force as the kind of relationship he's looking for with the United States. Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого. میں کہہ سکتا ہوں کہ امریکی صدر جو بائیڈن بہت تعمیری اور متوازن شخصیت ہیں، جیسے مجھے توقع تھی، اور وہ فوری ہی واضح ہو گیا۔ انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بات کی اور یہ کہ ان کی والدہ نے انہیں کیا کہا تھا۔ یہ ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بظاہر لگے کہ ان باتوں کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس سے انسان کی اخلاقی اقدار کا پتہ ضرور چلتا ہے۔ بہت سے مسائل پر ہماری آراء آپس میں قدرے مختلف ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ دونوں اطراف نے ایک دوسرے کو سمجھنے اور دو طرفہ طریقہ کار اپنانے کے لیے راہیں تلاش کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اور جہاں تک سائبر سیکیورٹی کا تعلق ہے تو ہم اس بارے میں آپس میں بات چیت کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ Тем не менее, все-таки показывает. یہاں یہ بتاتی چلوں کہ دونوں ملکوں میں ٹینشن کا یہ عالم تھا کہ روس اور امریکہ کے سفیر اس وقت اپنے عہدوں پر کام نہیں کر رہے، اور صدر پوٹن نے کہا ہے کہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے صدر بائیڈن نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ دونوں سفیروں کا کام جلد بحال کیا جائے گا۔ ارم، تھینک یو نقبہ۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ مسٹر بائیڈن کا صدر کی حیثیت سے پہلا غیر ملکی دورہ تھا۔ صدر پوٹن سے ملاقات سے پہلے امریکی صدر نے یورپی اتحادیوں سے ملاقاتیں کی۔ اس کا آغاز برطانیہ میں G7 اجلاس سے ہوا، جس کے بعد صدر بائیڈن نے نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی اور یورپی یونین کے رہنماؤں سے برسلز میں بات چیت کی۔ امریکی صدر نے نیٹو اتحاد میں بھرپور شمولیت کی یقین دہانی کرائی۔ گزشتہ امریکی انتظامیہ کی پالیسی کے برعکس صدر بائیڈن نے نیٹو اور یورپی یونین کے ساتھ قریبی تعلقات اور اتحاد برقرار رکھنے کا یقین دلایا۔ G7 کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے مقابلے کے لیے شامل کیے گئے اقدامات کو امریکہ کی کامیابی کے طور پر دیکھا گیا، اور ان اقدامات میں سے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مقابلے میں ترقی پذیر معیشتوں کو امداد فراہم کرنا ہے۔
दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और खबरिए देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। वालिदैन की लापरवाही और जिनसी इस्तेहसाल इंसान की ज़िंदगी को किस तरह बदल लेता है और इन सदमात के ज़हनी असर से निमटना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। इरम गिलानी की ज़िंदगी इसकी मिसाल है। अपनी किताब साइलेंट नो मोर में इन्हीं मिसाइल पर उन्होंने खामोशी तोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तानी निजात इरम गिलानी की कहानी मुझे उन्हीं की ज़ुबानी सुनने का मौका मिला। आइए देखते हैं। मैं कुछ महीनों की थी जब मेरी वालदा ने मुझे किसी को दे दिया। वजह ये थी कि उनके 2 बेटे मेरी पैदाइश से पहले मर चुके थे। जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ को लगा कि खुदा ने उनसे 2 बेटे छीन कर और मुझे उन्हें देकर एक सज़ा दी है। और फिर जब वो ख़ानदान जो मुझे पाल रहा था वो अमेरिका आ गया तो उस वक्त मुझे अपने वालिदैन को लौटा दिया गया। तब मुझे पता चला कि मैं उनकी हकीकी औलाद नहीं थी। तो फिर मैं ये सोचने लगी कि आखिर मेरे असली वालिदैन के लिए मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों थी कि उन्होंने मुझे उठाकर किसी और को दे दिया। फिर बचपन में मेरे ट्यूटर ने मेरे साथ जिनसी बदसलूकी की, लेकिन मैं अपने वालिदैन को नहीं बता सकती थी क्योंकि वालिदैन के साथ रिश्ते में भरोसे की कमी थी और मेरा जिनसी इस्तेहसाल मुसलसल होता रहा। यहाँ आने के बाद शुरू में तो मुझे ये तसल्ली हुई कि कम अज़ कम अब मेरा जिनसी इस्तेहसाल नहीं होगा, जो मेरे लिए तस्कीन का बाइस थी। लेकिन हमारे वालिद कुछ ज़्यादा ही तंग नज़र थे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरी बड़ी बहन अपनी मर्ज़ी की शादी करने के लिए घर से भाग गई थी। वालिद ने उसे आग कर दिया क्योंकि उन्हें रिश्ता कबूल नहीं था। और फिर जब मेरी दूसरी बहन ने भी ऐसा ही किया तो फिर तो निशाने पर मैं ही थी। तो इस तरह मुझे मारने पीटने और ज़िल्लत आमेज़ सलूक का सिलसिला शुरू हो गया। जब मैं 19 साल की थी तो हाई स्कूल से फारिग होने के बाद 2003 में वालदा के साथ मौसम गर्मा में पाकिस्तान गई। वहाँ मेरी वालदा ने मुझसे मेरा पासपोर्ट छीन लिया और कहा कि मेरे वालिद ने उन्हें सख्ती से कहा है कि जब तक मैं शादी नहीं कर लूँ मुझे वापस नहीं भेजना। So you came back to the US. Was life better? Did it? तो फिर जब आप शादी कर पाकिस्तान से वापस अमेरिका आई तो क्या आपके वालिदैन का बर्ताव आपके साथ बेहतर हुआ क्योंकि अब आपकी शादी हो चुकी है जो वो चाहते थे? They're letting them decide how her life should be. हमें शादी से पहले बहुत से लोगों ने बताया था कि ये शख्स वीज़ा हासिल करने के लिए किसी से भी शादी करने को तैयार था। लिहाजा जब उसे अपना ग्रीन कार्ड मिल गया और उसे फ़रार होने का मौका मिला तो उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। और फिर मैंने ज़ाती तौर पर इसके बाद कभी उसे नहीं देखा, लेकिन मेरे वालिदैन का यही कहना था कि गलती तुम्हारी थी कि उसने तुम्हें तलाक दी और उन्हें लगा कि मैंने उसे वो प्यार या तवज्जो नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए थी। So what happened when you? तो फिर तलाक के बाद आपको दोबारा पाकिस्तान एक रिश्ते के लिए बुलाया गया, फिर क्या हुआ? By your brother. 2014 जी मैं फिर 2014 में पाकिस्तान गई। वो तस्वीर से एक अच्छा इंसान नज़र आ रहा था, मगर वो रिश्ता था नहीं, सिर्फ एक बहाना था। फिर अपने क़याम के दौरान मैं अपने छोटे भाई और 2 खालाओं के साथ डिनर पर गई, जिसका इंतज़ाम मेरे छोटे भाई ने ही किया था। खैर खाने से वापसी पर हमने अपने भाई को उसकी गाड़ी के नज़दीक ड्रॉप करना था। वो एक सुनसान जगह पर पार्क थी। जैसे ही ड्रॉप किया इसके सिर्फ 15 से 30 सेकंड के बाद मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम लड़के उसी साइड पर आए जहां हमने भाई को उतारा था। उन्होंने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। मेरे चेहरे पर गोली लगी तो गोली यहाँ से दाखिल हुई और यहाँ से निकली और मेरे चेहरे का ये सारा हिस्सा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। मेरे ख्याल में इस किताब को लिखने का मकसद, अपना दर्द बताने का मकसद उन लोगों की मदद करना है जो इस सदमे से गुजरे हैं, जिससे मैं गुजरी या अब मैं गुजर रही हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि वो अकेले नहीं, ये कि सपोर्ट मौजूद है और ये भी कि बाज़ औक़ात आपको उन लोगों से भी तकलीफ़ पहुँचती है जो आपके नज़दीक तरीन होते हैं। आप खुद अपना सहारा बन सकते हैं और अगर आपका कोई नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा भी कोई नहीं था। इरम गिलानी कहती हैं कि जिन सदमात से वो गुजरी हैं उनके बारे में लिखना मुश्किल ज़रूर था, मगर
اس نے انہیں حوصلہ دیا کہ وہ اس بارے میں بات کریں. یہ کہانی ہر ملک اور ہر طبقے میں نظر آتی ہے. امریکہ کی جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں یہ مسائل کتنے عام ہیں، اسی حوالے سے میں نے بات کی شکاگو میں موجود ماہر نفسیات اور سماجی کارکن پری شاہ سے. یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑا ہے. جو بھی انڈیا یا پاکستان سے آتا ہے نا، اس کے ساتھ ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈرامہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کسی سے بات نہیں کر سکتے. پھر اس کے ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ آنا اور اسکول میں جانا اور دوستوں سے ملنا، بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. تو کلچر کے حساب سے پیرنٹس اسے اس کے ایکسپیکٹیشنس کے حساب سے سمجھ نہیں سکتے. جیسے ہم نے ارم کی کہانی دیکھی کہ جب ان کو بچپن میں مولیسٹ کیا جا رہا تھا پاکستان میں، تو وہ ٹرسٹ نہیں تھا جو ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہونا چاہیے. بچوں کو عموماً بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں خواتین یا بچے جو ہیں وہ نہیں بتا پاتے ہیں کیونکہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. وہ کس طرح ایک بچے کے دماغ پر اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ ایک بچے پہ اس کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، جو بچے پہ میں کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. نمبر 1 وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اب یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں بہت گندا ہوں اور گندی ہوں اور کوئی مجھے پسند نہیں کرتا. میرے پریوار کی I brought shame to my family. اس کے حساب سے جب molestation ہوتا ہے most likely تمہیں PTSD ہوگا, which means you'll suffer from PTSD. You will also have depression or anxiety. اس کے جو social skills ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. انگزائٹی ہوتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اور عورت بھی ایسا کر سکتا ہے. امریکہ میں ہوتے ہوئے آؤٹلیٹس اور بھی بہت ساری ہیں, فیسلٹیز اور بھی بہت ساری موجود ہیں, تو کیا ہیلپ ہے جو ان کے لیے پرووائڈ کی جا رہی؟ بہت زیادہ فیسلٹیز ہے یہاں پہ جو پیرنٹس کو ہندی میں یا گجراتی میں اور اردو میں آرٹیکلز لکھ کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور کیوں بچوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر میرے سوا ہزاروں تھراپسٹ اور کاؤنسلرز اور سوشل ورکرز بھی ہیں جو اسپیشلائز کرتے ہیں ساؤتھ ایشین پاپولیشن میں. امریکہ میں جو جنوبی ایشیائی کمیونٹی ہے, ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے, کیا ایٹیٹیوڈس میں, ان کے رویوں میں تبدیلی آپ کے خیال میں لانی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو سروائیورز ہیں یا وکٹمز ہیں, متاثرین ہیں, وہ آ کر مدد حاصل کریں؟ جو آپ کے پرسنل پرابلمس ہوتے ہیں کہ آپ کو شوہر آپ کو مارتا ہے, آپ کے ماں باپ آپ کو مارتے ہیں, اور یا پھر تمہارے ساتھ مولیسٹیشن ہوا ہے, یہ ساری باتیں ہمیں بات کرنی چاہیے. چاہے کہ امریکہ میں ہو, ایشیا میں ہو, جہاں بھی آپ رہتے ہو, ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے. اور اب ذکر امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کا, جہاں ان دنوں ایک انوکھا شور گونج رہا ہے. کسی سیاسی بحث یا مظاہرے کا نہیں, بلکہ لاکھوں کروڑوں اڑنے والے حشرات کا. سکیڈا نامی یہ کیڑے امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں 17 سال کے وقفے کے بعد زمین سے نکلے ہیں. اخبار واشنگٹن پوسٹ کے ایک کالم نگار نے اپنے پڑھنے والوں کو دعوت دی کہ وہ اس منفرد کیڑے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار نظم کی شکل میں کریں, اور لوگوں نے ان کی اس دعوت کو کھلے دل سے قبول کیا. Here's one right here. Are you afraid? I'm not, because they don't bite. They don't sting. It's looking right at you. جان کیلی معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ایک کالم نگار ہیں. کئی دہائیوں سے وہ سکیڈا نامی کیڑے کے بارے میں بھی پڑھتے اور لکھتے آ رہے ہیں. I'm fascinated by just how the cicada سکیڈاز کی حیران کن اور انوکھی زندگی مجھے ہمیشہ ہی پرکشش لگتی رہی ہے. 17 برس زمین کے نیچے گزارنے کے بعد وہ کیسے یہ جان لیتے ہیں کہ اب باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے, اور پھر کوئی ایک نہیں بلکہ اربوں کی تعداد میں یہ کسی سائنس فکشن فلم کی طرح ایک ساتھ باہر نکل آتے ہیں, جیسے انہیں ایک ہی وقت میں کوئی پیغام پہنچایا گیا ہو, جس کے بعد یہ کیڑے درختوں پر رینگتے ہوئے اپنے بھورے خول کو اتار کر کسی ایلین فلم کی طرح ایک نئی شکل میں ڈھل کر اڑان بھرتے ہیں. امریکہ کی
मशरकी रियासतों में 17 बरस जमीन के अंदर रहने के बाद अरबों की तादाद में ये इन दिनों नमूदार हो चुके हैं। नर स्केडास की आवाज जोरदार मगर कानों पर गिरा गुजरने वाली होती है। ये आवाज 100 डेसिबल तक पहुंच सकती है, जैसे आरी की या घास काटने वाली मशीन की आवाज होती है। जॉन कैली को वाशिंगटन के रहने वालों की स्केडास में दिलचस्पी का इतना यकीन है कि उन्होंने अपने क़ारीन को इनके बारे में नज़्में लिखने का चैलेंज दिया है। These poems just keep coming, just like the cicadas. They're endless. Like, here's a nice one. My purpose in life was to mate me. I sang for a female to date me. My song made the neighborhood hate me. And then came a squirrel and ate me. I'm hoping for some poems that really play up the fact that, you know, cicadas... मुझे उम्मीद है कि कुछ नज़में ऐसी होंगी जिनमें सकेडास की गैर मामूली ज़िंदगी के इस पहलू को सामने लाया जाएगा कि ये कीड़े इतना अरसा ज़मीन के नीचे रहते हैं और ऊपर आकर अपने मुख्तसर वक्त को एक भरपूर अंदाज में गुजारते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये नज़में इस शिद्दत को सामने ला सकें और ये कि हम इन सकेडास से ये सीख सकते हैं कि कैसे एक मुख्तसर अरसे को भी बामानी और भरपूर तरीके से गुजारा जा सकता है। जॉन कैली को इस मुकाबले के लिए अब तक सैकड़ों नज़में मौसूल हो चुकी हैं। जीतने वाली नज़्म अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में शाया की जाएगी और ये इस कीड़े के लिए एक सही खिराज तहसीन होगा जो अफजाइश नस्ल के अमल के बाद चंद हफ्तों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। लॉरेल बॉमैन के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। आपने लॉकडाउन के दौरान कोई नई चीज़ सीखी या कोई नया शौक़ पाला? ज़ुबैर डार बता रहे हैं कि श्रीनगर में बेशतर लोगों ने इस दौरान अपने घरों में ही सब्जियां उगाना शुरू कर दी। ना बाहर जाने की झंझट और ना ही किसी से मिलने की दुश्वारी। आइए देखते हैं कि सरसब्ज वादी में क्या कुछ उग रहा है। सब्जी और लगाने के लिए बाकी है, जैसे शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, कद्दू है, खीरा है। लॉकडाउन ने हमें सब कुछ सिखाया। जब घरों में बैठे हैं, बेकार बैठे हैं घरों में, तो हमने सोचा बेकार बैठने से क्या फ़ायदा। थोड़ी बहुत ज़मीन थी अपने घर में, तो वही हमने तैयार की और कुछ सब्जियां उगानी शुरू की। पनीरी है, एक तो ये मिर्च लगाया है, दूसरा शिमला मिर्च लगाया है, साग कश्मीरी साग लगाया है, पालक लगाई है, टमाटर लगाए हैं, बैंगन लगाए हैं और जो कद्दू है पम्पकिन वो लगाए हैं, खीरा लगाया है, टमाटर, ये चीज़ें लगाई है हमने। ये जो किचन गार्डन हमने यहाँ बनाया है, ये असल में यहाँ का जो रिवाज है पहले से रहा है, मगर फिर बीच में शायद कहीं गुम हो गया था। ये बाग भी जो है यहाँ पूरा घास लगी हुई थी पूरे बाग में, मगर 2008-2010 से जब यहाँ पे वो हालात ख़राब होना शुरू हुए, तब हमने इस आधे में जो है सब्ज़ी उगाना शुरू किया। और क्योंकि यहाँ कर्फ्यू रहता है, ज़्यादातर बाहर जाना मुश्किल होता है, तो उस वक्त में जो है हम सब्ज़ी अपने घर से ही निकाल के खाते हैं। जिनके पास भी थोड़ी सी ज़मीन बाकी बची है घर के सामने, वो अपना किचन गार्डन खुद बना सकते हैं और खुद ये पनीर लगा के खुद सब्जियां उगा सकते हैं। इस पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।